Okay, so naay bag-o nga glow up sa Canva, no? Ano siya ay so before sa glow up mao ni ang naong sa Canva, and after the glow up ano na siya forma, and then more space to play. The new side panel gets out of your way when you don't need it, no? Next, smarter toolbars. So, ang toolbar suggests the best ways to edit based on how you're designing. Next, more editing options. So, a new panel opens all your tools and apps. Daghan na siya editing options. Then, harness the power of AI power features. Okay, next, nasa siya more efficient commenting log for better, more efficient team collaboration. Okay, kung i-share niyo mga muhang trabaho. Explore the new home. So, actually, wala pa rin ako matryan na, no? Pero ang akong nabantayan is ang kuan. Naong din sa Canva. So, ingani akong Canva before. Yeah, after the glow up, ingani na siya, oh. Dagway sa iyang home screen. Okay, so pwede na mo start. Then, napagpili ko na daghan, explore ang discover more Canva. So, that's it. So, ato na tryan ni hanggi pang ingon mga bag